أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. Wanama Waislamu, wanasho hangu, wazaza hangu, wanrwasha hangu, wa baba hangu, wabaiwa hangu, wana hangu, pia ze kategorine zekote pia ikaunganyabo harimwa darasa ngani mrayoni zento saza uislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikati sati mrayani ze salamu ngani mwambioni tena inni uhibbukum fillahi. Ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Je vous aime grâce à Allah. Nisiwavenza aungani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu ya reumba. Yaweka asonti pia haina mruhajane salamu ya hile tengo li jihunda wabanu. Haina mruhajane le kalima la he mahaba ya ukangaranzana wa Mwenyezi Mungu sonti pia. Banda rasarahimidi ya Mungu ratahazi salamu neze amani zendeleye mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usiku wa leo ngarjoka handisa obahanurazia usiku wa jana ngarjoka uona zinjo usiku wa leo aya zijoka uzuba au kahanga sina deba ya jindu lambo Abu Jahali na nele jindu ziro la shinda Abu Jahali lambo Al-Asi ibn Wailu fundi ngabo kafiri ziro la tende ya Abu Jahali tuliya uhense fijo mratintine fijo tuliya uke makini uje udonaze aya wazizubao uje udonaze habari watukufu leo ngabo sekre njimbruna beza partage na watu tuanza mra partage kwa siku leo ngarjo communication video ya 4 minutes ngasina video ya 4 minutes au 5 minutes ya video hiyo ngayonesawo mujuza exceptionnel bof amjoka communication video mone eza jirindazi ndongo za jiri Australia uchabofu bese yomvua bese wo upepo bese mro bese kuranza fijo bayotsi dihorlio njautina ndongo za upepo njautina ndongo za mvua mrati jota fijo samba miracle mtume ya vumbu wa hadithi ya ndongo ngasina 1400 plus 1400 ngasina plus ya maha 1400 na shayo na shitu vavu 2020 alisaranja 2020 zendongo mtume ya zamba zija exact 100%. Oh la 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 la, kel migra mtume leonge bido ya amini yaone imakafiri na waone ze habari hizo haina utu amini mtume ena wone zinu zajiri Australia ya rejeyo harimwa hadithi ya mtume ilo harimwa sahihi al-Bukhari ya rejeyo harimwa ya sahihi Muslim ya livru ya Muslim ya rejeyo zio za hadithi za he Musnad neshiyo shahe Ibn Majah ne livru ya he An-Nasai ya rejeyo harimwishyo sha Al-Mustadrak lil-Hakim ya rejeyo harimwe livru ya he Shu'abul Imani mndu ya rejeyo harimwa ye livru ya At-Tirmidhi yangaleye hadithi ya mtume hambaji ranzu wakati wo 1400 plus zikauja zijiri même chose kel kweli mtume yekamba hizo yanzao yekamba zala wanoha Mungu kweli wa mtume wa kweli watukufu na mtini mtume JM bali ongarjoka kumnikani video ya miracle ya ndongo mtume ya zivumbua rejoka huja rizione harimwa video mtutsa haukani mwambie ni hadithi basi la amjo mwambia ni hadithi mtume hambaje eza jirinda zivi ili wanyimwangale mwambi kweli wa mtume
ekwahide watwanza wa amini mtume ekwahide watsohanza wa amini mtume tsena ngwalo hasara tsena ngwalo hasara tsena ngwalo hasara. Watukufu wa imani ngarjo ndise Fatiha basa ngarjo tendera ndise Fatiha ya hatu sonse pia ngaranzo rudwa ndisa rebuwe darasa ha Fatiha bofu yekutswa ndise darasa ha Qur'an badi ban ngartafsira Qur'an badi tafsir Qur'an ngartsongeleza Qur'an ba mshele uzoshanga tunasoma Qur'an ndeleza Qur'an ndeleza hadithi za mtume ne za dini za Uislamu ngarandisa ye Fatiha ngaranzori dwandisa ha Fatiha mondoni dua rejivaha omisizoni refanya dua tsena rejivaha yani randiso mwando rejivahe omisizoni tsena refanya dua eshele owa komandoni rejivahe owa retaro mandoni shardi tsena wanjar mwedu omisizoni rejivahe aizo yabo abasainu ngarjohandise Fatiha tarjohandisa yedua ikaw ngarjo womba basa rahani janjo harmwe Fatiha arjoka handisa basa ile jonjo harmwe khabari ngabomra nuzisa suala ukabufundi tsikanza uneleze yebanu emanaikawo purunku pork lokaliliwa zabalindi labo kangabo wana mabibi bati banatangabo zinyama zanja wade vashifoli na tijindini mranusala swala hilo ukauziswa ni mwanzani wako ebanu emana usilamu bukumyika mli purunku pork pourquoi nabo wazungu ngwalawo kwatsukufa ngwalawo kwatsina problemu ngwalawo ngwanono ngwatrete wailekeza waihoso wairendeje wataja wali yani normal kwatsiwa wade katika mushkila ibandi manosilamu nyinyi muislamu hamba ibandi dotsoka mungu hamba haramu basi au banu ngabo proefu za satsena emana mungu yamba haramu lo swala na uzisiwa kama bobofu joji bakawrni ke réponse vite fait haraka ujonjo harame du warandise kawanyi mwafika mtu alijibu kama bofu solizape leso ala iloktila maana soliranti kaltsina jani mtu lilawa ya kwenyinde mjoko unambia amjwangalar mwaze commentaire besho tsamba mtwanza ndo angalar mwaze commentaire haku eshele shabhange jobi dina ngale commentaire ilini wone besho tsamba tsina ndo angala kuze commentaire abanga biduna ngale mbavi arme commentaire eshele ikanga bomri yabo wanzo ya yambe ukana bufunzi le suala awi jibu répondre le suala iloti suala bi le suala très intéressant ou suala important ikamba bufundi jibu le suala ngera ndise dua jonjo harmaze secret tsibasi ngojoka hanza urinike video usiku wa leo na ndongo zinji na zinji watukufu wa khairi eshele YouTube mratu jabofu banu weso dwanga labonsi banu ntswanga labonsi nyondwa YouTube banamwanga le telefoni ya Facebook alafu nyinyi wa Facebook kama unotibisha hitso ebalafu ndingwanga lo mbinguni badi banamwanga le telefoni yo juba nize telefoni bizo mbili yenzima Facebook yenzima YouTube mwelewe hadisi aizo yabonga mono wandwenji wasawa ni somba na jibu le swala ribeze répondre handani fundi beza u répondre le swala vite fait ile rende zatu rjonja rmaze temu bakatwanza relata ta seconde sho wandu ni wasikini yao ndo wandu watu partager darasa sukaleo usuavore amavore wandu watu partager darasa usukaleo ngebidu partager plus fort zabarindi abana bakalio ngarjo communicani meujuza miracle mtume yazivumbu ranzo wakati wa mtume ya dunia watu ujua watu sante ndongozo zijiri Australia déjà 2020 saranja 2020 ndongozo zijiri 2020 zijiri yongo mfikiri ndo madio kuti partage waone dunia kana mwangalizo mtume hamba batizo na mwangalizo mtume hamba bazidizo subhanallah yongo fikiri ngojo kaoneswa video na miracle na hadithi na zinji ngarjoka uto aya za hadithi za mtume na masahaba na fidu na ima yongo bo secret kama ukaja partage darasa leo yo ketsubidi wambe ukariti jida yo haina parti uli yo haina page wejo uto partage reka page privé reka page publique reka page ya shimaure reka page ya shinzuani reka mparano kampartage bano batamparano bofu mparano yongo fikiri baji mparano ndo tota mparano wanotsotia ze haiba za hao wanzo wa de wanru wanzo wa venja wanzo wa uchafu wanzo pia wotobe hari maze grupu za mparano neze grupu za shima wore za njinzuani za shingazija za shimwali ibani mtoshindo shakwa na urishilia yofirago ku partage bangasaruma mashindano ya heza Mungu neza shetani mashindano bangasaruma za Mungu bahuwa sangwa rumeza shetani utokubali ushindwa partage
shakwa ngoju nerveka yoga mnaje ka nerveka ngoju ka upwembo kumpartager amba ni wandu waheze group za mpara na mrenge video tuza darasa muone katina janizo na mrenge ramwanza rakamjaza reportage imana bako mtsodo bari zinyu do partager za wandu wali hidza nao mtsodo partager za ulali hidza mpartager ula aende hawadzi ule afanaja wala fusi sirti mpartager za bari kama tumriyo ngobanga mfikuru kasinda baba mratsikubali kwanza ke clear mabeke banga mfikuru swa bindi mtsodo nti harima za grupu zini mweta uchamfu na ofisi difu na mtu alihidza mtiye na ya kuvumbulwa na ina afanda mtsodo ziti alafu sisi titeza Mungu garito ufanja mrende na gariti yao yechoka urenda jina chichoko hamajini na je yechoka ujila tsombo anina ti na mteza utafuzana watu ziteza Mungu na mtume na mtiye sabat betkeli hui katonza rikubali rishindo wananga harima mashindano bwa tukufu wani ngasarima mashindano bwa tukufu usikubali ushindwa ikawona mparano vatilwa filmu ya uchamfu tsoti ya darasa oi huono tujinda hubini grupu proverbu watando hubini tsoti ya darasa huono tuji grupu kachaku chuchota darasa huono grupu haina mahala ujugu na ndwa tandongo za batani tsota darasa ba ya ujiwajibiwe tsoka mru wa upartaji wa heneza edini ya Mwenyezi Mungu abasa ino ngarto wawe Fatiha shati wafikiwa ukabidi njibu la suala au lazima nilijibu vite fait na mbeze tena njibu la suala vite fait bale suala handani haina mbahindu Mwenyezi Mungu yamba haramu ya wongu juokana ngabo madhara yende ya mwandu haina mbahindu Mwenyezi Mungu ya haramisha ya ngabo madhara Mwenyezi Mungu ya umbe dunia kajajo haramisha mbahindu itsona madhara tsikadiri mabyendanzi Mwenyezi Mungu kajajo haramisha mbahindu itsona madhara abotsikana na mbiranza ngeni unikeze prova basa mbili utsihadalo ekamra jamba yeja mtume Isa Jésus harimwe Biblu ya kweli ya Biblu ya original ya Barnabe mtume Isa hajilwani group wakaula purunku hawambia mtsinsengeleye bali nolouliwa ni wandu watsotsindasi mtsinsengeleye mtume Isa hawambia ngoja basharme Biblia bahaitilwa kuna uparsa page ya mtume Isa au page ya ndongoza ka ngoja ambilwa Jean Paul II hamba kizo njara shelemba za ushangaza mwambio harimwe Biblia pia nibulie page harimwe ze origine za he Biblia ya bamrale purunko kabati ngojo parisa page ya Jean Paul Jean Paul wo mtume Jean Paul wo mtume ewo hawo mtume Jean Paul wedoro wahai ngojo parisa page ya enjeziwo harimwaze Nouveau Testament yakaheleza ze page uka Jean Paul hamba wandu wale shakuno parisa baba hana origine ya Biblia wambe kari wandu wale no jamais ayuzo abotsikadani melezanuka hata harimwaze dini zonse pia iyo hata basani kwambia ngabo wandu boka wotsi wa Islamu wo kwalile purungu bofuwe ngabo hata wandu wotsi wa Islamu wallahi allez demander ngabo hata makatoliki il y a déjà même catholique qui ne mange pas le porc il y a beaucoup là ngabo hata makatoliki hata buko kwa lipurunku ngabo shelemrele wendo hayafundi bezauri ninke zila wahamba ureponde haraka emana ende ni purunku ili donjo haremwa ye darasa bale yonga sina miujuza na miracle ya video urjoka komunikaniyo ya ndongo mtume ya zivumbua za jazajir Australia ikawo 2020 resarinja 2020 za ndongo izo zijiri hakika nenga maboke kiyama kaitihule ye kiyama kaitihule fundi tsafe sambe kiyama kaitihule na msolinda mje mwone video ezajiri Australia ndaziri emtume hambaje na msolinda mje mwone video ya 4 à 5 minutes wanyi mtose mtume mumnikeze salamu mumtini ya GM fundi beza wambe vite fait haraka ye vite fait ndokana handaninga muhambio kana purunku pork ndeshe inyama ikawo Mwenyezi Mungu ashiumbu haina inyama shiumbu hai objectif ya haja alafu purunku ekahalimba hindu yonjiyo harimwe zida uzisema Dr. Hambie purunku ekalimba hindu yemba yonjiyo harimwe damu nezida nenyama harimwe 3 heures de temps yisenja pia na wezi nyama zindwaji mpaka 24 heures ngeno wakati wa ushinda ya tuje ya towe zembi ya ushinda ya tuje au ushinda ya hose zembi ya towe ikangabo mikrobila we ikangabo jau ilibaki harimwe damu enjema yani mbe mbuzi ikahalimba hindu
ngena lera 24 24 heures eshakula shila shofanya hazi 24 heures atasijoka utsuja yedamu ne vitamini ijoka urengwa injo harimwe miba yeziba injo harimwe nyama injo mahala yabo hasange na 24 heures ya usinda ya protege ze mikrobu zitsinjio harimwe damu nezina au ka 24 heures zo zinji purunku ngena lera ndarubas 3 heures de temps 3 heures de temps basi lazima haina bendo hala injo harimwe ziba ne damu nezongo pia purunku Mwenyezi Mungu hamuumbu haina mbahindu ya umbwa ngiona yehazi ya hayo ino speciali Mungu hayiumbu ije itowe uchamfu ndo uchamfu uchamfuje purunku wayi Mungu hamuumbu speciali ya jato wa uchamfu haina mbahindu ito umbwa hembendo hayo puhunge na objectif hayo mbenge na izo ya umbi warjerile nyama ritozi purunku haumbwa ni Mungu yatowe uchamfu dawo purunku yeula haina mbahindu ya uchafu okaenda objectif Mungu ya muumba purunku yeula maji wafut purunku yeula maji yeula najis purunku yeula najis ramadzi ya mwanadamu ramadzi ya nyama purunku yeula aukamngwa mbeha yaje yatowe ze pubele ya retowe aukasi wanadamu kana udwa rizile kana udwa rizitowe haizo haina mbahindu Mungu ajiumba objective purunku yehula zenajisi pia kabati najisi purunku atsohula zenajisi yehula ye marungua ye tjindini ye mabibi haina mbahindu zibibi mathala ni zenzi zanja uchamfu yehula dwe purunku de shenyama ikawo showle mwana ekahafu je purunku yehula mwana hae ike mwana wa purunku hafu purunku yeule mwana hai yabonga nzujuka uyihavye hoyaje atoweze ze uchamfu ye mwana wa purunku ekahafu purunku yeule mwana hai kabatsimba ndujwa ile mwana itotsindaye lazima le purunku lile mwana hai haukai le mwana hai ngena mbahindu bokoke na ujwa iliwa ni nyama shindwaje kabatsimba ndujwa ile le purunku aukangiona ngiona wanajisi zinjiho zungoni ya hala yabo lazima purunku yale mwana hai purunku yeula mwana hai haya numero 3 purunku yehula haina inyama shilumade shendo so wola purunku yehula je we ikangabo animal ya wola ngabo bibi ya wola masala ni puhu ngilo bwade lisala ndiso ngizo bwade ngalendo la hafe lisalire ndeje abo lazima purunku yale masala ne kanga bomba hindu inyama shawola au shifao shashasha menyeha masala ni kabo mna bibi ya menyeha bala sandi sonjavi ndi ni mrungu mono shangaya ngale mne nyama wala ngufeda mna rende basi lazima purunku yale haina inyama shilo iwade haina bibi lilo bwade lazima purunku yale emba ndumbwade ila iyo mengoni mwezi ndongo Mwenyezi Mungu yamumbia yaunde mariziki tsena ya hahe yaumbiwa yale heni mbahindu ilombwade tsena yale haya narendeletse na bufundi ikardwa nzarangalie oharimwa oyipurunku zandongo zahe pia harimwa purunku zandongo zahe pia uzisa owalilawo no watsolila ne madoktori uziso wandu pia ranze ohambie purunku lipiwa urudi urenge majuli holele ndemba hindu boko yotsoka nyinkudu besho ipiwa besho ilekeziwa mrutso na makeja piwa haukaye nyama ya purunku keja parokiria hiva nyama purunku wazungo hilekeza waita prodi walekeza haukaike kiria hiva enda uzisowa okufa gale purunku hambi ukakabatsi nyama shitsokirisha ive nyama itotsi purunku endo mahala uonezela tabuzi kazwale purunku uone ngotojora mbuka ye nyama yinu ruju yinu lino purunku ngotojora mbuka ye ruju yinu lino purunku ino njema inu mna nyama wantibe ino nyama mbe enda uzisengo jombelo uziso wandu tsohenda hari mwa mahala wandu uzao nyama
na wahuzao mbuzi na purungu wende wangaleze nduzola wawe tsimpaka uziso kababa banumba kana uliswa purungu yo tsimpaka uziso ngotojora mbuwa wawe aizo ntutsa hanletse wakati mwinji ntutsa hanende wakati mwinji esheleye zeminuiti banga sina ndongozi nji ngardunji ya basa ogharimwa yetemu ya hatu ili rjohumnikani ye video haukanga sina video mbili tazinu wano ranzore mnikenizo subhanallahi ngamina video tazinu zilo wano ranzore mnikenizo ze video zinu ngazele zao miracle exceptionnel subhanallahi alazim ngasina video mbili ndaru joka keleza ngabatazi tijida hubina tidaila tsuwaitsu danzani bwe hundwaji tsindiona kanzani bwe ngasina video mbili sha narandise darasa ranzi ngere mnikeni video tukufu ngarjuhandi darasa basa ngo wakati wo rije remnikeni ye video ngarandisawo darasa ngerije remnikeni e video eshele mratu joritina fijo mratu beza bufu bezori nike video ye darasa alhamdulillah zendongoza Mungu na mtumezo ujisa wandu adunga we darasa ngwajibiwa ne mirongo ya Mungu ne mirongo ya mtume e video ngarjoka utia yabo hena mrungu lindo jerite video eshele bati joja mndu bokoye katsina hamu eshele darasa hajo jarita mbihanyo bofurtine video mbona to deconnect nza ya linda tartimizi ya jabu video ya avance ya tsahoba hanu wale video yangali zisi ganzore ke clear bofu garandi sawe darasa ba garandi swe fatiha ikarsa to fatiha ya hat orange shanga mwanzo ni avisi ye video nyorjoka humunikania humujuza wajiri ze miracle ya jiri Australia mtume ya zamba inonga rjoko tarmwe darasa kartujua ye kombie minute umimu garjuta leo riwona garjo hitia shamrat johuja hajaharandisi za fijo bofu beza urika video bofu waningo homu mruna to the connect yende ya lali yatsije haritina mbahuma haritini ya fijo haritini ya gogogwa na fijo yasio na mbahuma yasinyo bofu beza urika video izajiri njeza mruna to the connect yende ya lale hauyenda ngalo mpira hauyangaleze trajectory zibira wabasa za Afrika ndini yende za hedangalize mpira zake yatijatabisho wandu wahe imani yatitabisho wazazi wanzo shileza Mungu yatitabishe majweni ni mashababi no mababa wanzo shileza Mungu na mtume hajorimenyele sababu video ya katiminui ya miracle za jiri yongarjo hitia sha mbona rebulir fanye darasa hatu ranzi ngeri tiye darasa video hiyo bohari watukufu ngartoa fatiha Mwenyezi Mungu narinike ezaheri ye fatiha rito wauzen suzinu ngaridungo mbedu wa yini boko haina mri yabo hijua shawenji kwa jako juwe maana hayo shazen suzinu ngari yiwombao kikomori ngari yiwombao shiarabu riditsen ari yiwombo na shikomori alafu mrungu elewa edua basa haina mru wasa yakahishi edua nguhundo faida ndondondo yedua yinu ikakwelingo jotapare mojema yedua yinu ngaridingo yiwomba hakuwa basantu zinda ila haina mrungu ijosha mruka jaka helewe mana shabasa ngari yiwombao ritafsiri tena abori wombao ngariditse na ritafsiri duwa hosoni mwa Mungu ritafsiri desho Mungu juweze la ramba shanga ritafsiri ili siri wombao rijuweze la ramba daibi ndaila dua Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala muhtajan illa kafaita wala tiflan illa rabbaita wala asira illa yassarta wala hajatan illa qadayta wala musafira illa ballaghtahu wa sallamta wala hajatan min hawaij ad-dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin yadua yondo wenji wajijua hata moshioni wandudo isoma wa misiri na ndodo ishia shamru kajaka ujua ye tafsiri ya hayo ikarelewana kweli ngojo tapare mwejo kabusevre yadua yose wisha hakuma fundi mru yamba malahoni radio mrishedu shambuka tujua iye fasiria hayo shabaha enamna riwombao mrasangwelewe valeur ya hedua mrasangwelewa objectif ya hedua lewa mnofu wa hedua wakati wasangujibiwa waishawila dua hajua zila yaombao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ritowe fatiha hiyo Mwenyezi Mungu yarinike za khairi Mwenyezi Mungu yarinike za baraka na randise fatiha haja ngo wakati hiyo rendeleye eze habari zonse pia a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fatiha haja ya huwa na nyaso yeze sadaka yon risala joka mpaka do Buhari ho misizoni da borko hitowa ngeri towa ya hatu tsena shainu duwa ya hatu sonsi pia fatiha ya hatu o misizoni tsena dir to fatiha hatu sonsi pia bismillahir rahmanir rahim fatihatul futuhi fatiha yokari kubali za Mungu ne za mtume na neze habari za jiri Australia ri aminu kam mtume sallallahu alaihi wasallam wayimru boko yuona hule haukaizo yambao Mwenyezi Mungu wende wa mwambia yambe Mwenyezi Mungu ri amini mtume ri amini yemi mtume wonsi
pia haukaze miujiza ngarizo nao nani zimirakili ngarizo nao nani zumtume sallama ya zamba ngarizo nao nizo mguu zamba ngarizo nao ngarutoe fatiha yino wa ummati wunu wonse pia walo YouTube walo Facebook wandu wanonse pia ngaruombao Mwenyezi Mungu urinike za khair Mwenyezi Mungu urinike maisha mema Mwenyezi Mungu urinike unono bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته Mwenyezi Mungu utijaili omahalarilo banu la tad'a lana utirijaili hurihansi fi maqamina hada omahalarilo banu haina mtu vanu odagonia leo no bahanu ya kansi re ya kansi wansi re ya kansi here ya kansi tandare ya hima la tad'ala fi maqamina dhanban illa ghafarta utijaili mru hajuho bahanu ya kansi hatimizie darasa ino hajuha na wonge na madhambi rahawe jamsamihi madhambi ya rabbal alamin jailia haina mzima harimwas rahaye jaju harimwe darasa inu madhambi yahe umbangulie yo rahaye jajuha obahanu ya kansi au rahaye jaru de place obahanu yaliyo ya rabbal alamin wala hamman illa farajta jailia watike mrulona hamu harimwasi sonsi pia utijailie mrulona hamu hajuha banu rahawe jamtowaze hamu hizo ya rabbal alamin haina susi haina hamu ilona mzima banu mitowe rahaye jaroha banu mfasilite umtoweze susi hizo ya rabbal alamin wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta utijailie mrulona aibu awe mwana we fami hajuhaban rahawe jamsitiri ya rabbal alamin haina ulona aibu ya parona aibu rekando da honi rekanda rekamrundaye watijuge banu rahawe jamsitiri ya rabbal alamin msitiri rahaye jajuhabanu ya rabbal alamin wala aiban illa satarta ولا محتاجا إلا كفيته ولا محتاجا إلا كفيته utijeli mrulona haja ulona bezo ya rongo ya zitahawo zitokiri hajuha banu rahawe jamnika kabuli ukahumkubalia yakaja yongo mnikoyo ya yuhunde ya rabbal alamin wala muhtajan illa kafaita Mwenyezi Mungu utijailie vwaka mtu harmondo dunga weze darasa zenu hajuha hatimize darasa ino rahawe jamnike kabuli ya ukaye haja ya haki ngojoka humnikayo زنسوزينو يا رب العالمين ولا حاجة إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته Mwenyezi Mungu tijailie wakam ruharimwasi ulumwade ulonawade hajuha rahawe jamnika kabuli ukana zensuzino usango mniko unono ukango mbulio zenzia za humnika yesante haina ulumwade aulo na mru ulumwade rahare jajuha banu utijailie mru hajuha rahawe jamnika kabuli yani mnike kabuli ya ukana zembwade ya lonizo au zembwade zulone mwade wahahe husahu kubalukan ngozi towo ngeri timizie darasa ya rabbal alamin wala maridan illa shafaitahu wala tiflan illa rabbaitahu Mwenyezi Mungu ngari huombao wa ummati wunu wa boshamina wa ndwanu pia za amina zaha ujailie ya rabbal alamin ngari huombao ya rabbal alamin utijailie mna mwana ulo harimondo waishilawo za darasa zinu halala hasiuha hauha juha rahawe jamlela mlele rahaye jajuha yatimize darasa inu utsilinde hata wabiri muda rahaye jatimizo bahanu ya kanzi au bahanu ya lala yaishilawe darasa dahira hi darasa ya jatimu Mwenyezi Mungu mlele umnike malezi na mastehi na adabu umlekeze roho umtowe fikirambi umte fikira njema umnike malezi ya rabbal alamin wala tiflan illa rabbaitahu wala asiran illa yassartahu Mwenyezi Mungu tijailie harimwasi wakamrulo na ndongo zilo difisili hajuhara hawe jamfasilite ya zenrongo hizo ya rabbal alamin wala asiran illa yassartahu Mwenyezi Mungu tijailie Mwenyezi Mungu tijailie wakamzima ndasi wano ramuumera mshira mhura mtiti ngena ndongo zilo difisili zito ukiri hajuha rahawe jamfasilite ya zenrongo hizo ya wakahusahu mbulie milango ya heze kherizo ya rabbal alamin wala asiran illa yassartahu wala dainan illa qadaitahu utijailie mru ulona dene rekangu daiwane mwanzani au ndini wano haida mru hajuha rahawe jambulia zenzia neze mweye za hima riziki
ya ushinda yalive zedene hizo ya rabbal alamin. Wala musafiran illa ballaghtahu wa sallamtahu. Mwenyezi Mungu ngariomba utsijailie wakamruvano wanzo yafanye msafara voyage haungwanzo yafanyilie mwananya au mrundaye voyage haujaila hajuha rahawe jakubaluka voyage yonge jukiri uyibuleze nzia ya rabbal alamin. Rewanzo yajifanyilie msafara, rewanzo yafanyilie mrumme au mrumshe au mwana au mwanzani au mwananya. Mwenyezi Mungu jailia sonse pia haina wanzo afanye msafara au yafanyilie mwananya au yafanyilie mru rahaye jajuha yatimize darasa yinu wanu ujane kabuli ukana husahu mkubalia zenzi yangu zibuo no msafara wonga ujukiri ya rabbal alamin. Wala musafiran illa ballaghtahu wa sallamta wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Mwenyezi Mungu tijailie harmu wanru walobano haina mrika ungena haja utijailie mrulona haja rahaja ya duniani reka unono reka maisha reka ya wana reka mrumme reka mrumshi reka hazi haina haja ya loni yohorohoni hae raya duniani raya akhira ukahajuhanza umtembeboni firdaus hawajwanzake na mtume fulani mbeboni hawajwanzake na mrumusha mtume fulani jirani wa hawajwanzake daraja fulani mbeboni hawajwanza umnike ndongo fulani mbeboni hawajwanzake na mzadzahe mbeboni hawajwanza mzadzahe ya hafa ya lonambi umsamihi mzadzahe uwanje mbeboni hawajwanza mwenanya ya hafa ya fariki ya tukahanze dini ya mruwa umsamihi umtrembeboni haina haja mrialoni yovan raya duniani raya akhira utijailie juhabanu rawe jarkubalia ze haja hizo ya rabbal alamin. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Wala hajatan min hawaiji dunya والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين وسلام على عباده المرسلين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا محتاجا إلا كفيته ولا طفلا إلا ربيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا وفرج جميع همومنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Utijailiri juhar timize darasa inu nanga mrubanu humransi za madhambi hajuha rahawe jamsamihi. Jailia haina mrubanu rahaya jajuha yatimize darasa inu umsamihi madhambi yake pia ya rabbal alamin. Allahumma qdi hawaijana waghfir lana dhunubana wafarrij humumana ونفس كروبنا وقض جميع حوائجنا. ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Watukufu ngarjunji ya basa uharimo yetemu ngasina